प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दिए आज प्रातः सकाल पाई प्रभुंकर उपस्थिति पाई आसंतु आमानकर ऑनलाइन परिवार एवं ईश्वर को लोक माने आमाने ईश्वर वाक्य को देखिबा कारण आमाने से द्वितीय आगमन विषय शुणुअछे प्रभुंकर द्वितीय आगमन आ जहा घटिबा पे जाउछि से अति शीघ्र आसुअछंती आ से विषय आमाने अवगत हवा ईश्वरंकर वाक्यरु से निगूढ़ तत्व विषय से ज्ञान को आमाने तर्जमा करिबा धर्मशास्त्र कौन लिखा अछि आ से विषय को आमाने ध्यानपूर्वक नवा तेणुक आज हूँ चतुर्थ दिन आसंतु आमाने छोटिया प्रार्थना करिबा आ प्रभु को उपस्थिति मध्य रहु रहु तांकर जीवंत वाक्य प्रति आमाने ध्यान दबा। स्वर्ग पृथ्वीर पवित्र ईश्वर पिता एतले पुनर्बार प्रार्थना करुछि आजिर दिन पाई प्रभु आजिर दिन तुम उपस्थिति मध्य आ तुम आमान को प्रत्येक तुम कढ़े नियो आउ जेते ईश्वर को लोक माने तुमरी जीवंत वाक्य को श्रवण करिवे प्रभु सेमानकर ज्ञान चक्षु को तुम्हें मध्य खोली दियो उन्मुक्त कर सेमाने जेपरी वाक्यर निगूढ़ तत्व विषय बुझी पारिबे प्रभु तुम्हें दया कर ए पवित्र परमेश्वर एदर विशेष करी प्रार्थना करुछि तुमरी दास हिसाब रे प्रभु ए मुख दे तुम्हें अनर्गलित हो जो वाक्य तुम लोक मान को पाई आवश्यकता रही से वाक्य प्रभु तुम्हें दियो प्रभु तेरे प्रार्थना करुछि आमाने समस्ते से अंतिम समय रे बास करुअछु प्रभु आमाने कौन करिबा पे पड़िबो आमाने कि प्रकार प्रस्तुति मध्य रहिबा पई पड़िबो प्रभु तुम्हें आमानकर सहवर्ती रुह धन्यवाद दउछि महिमा संभ्रम गौरव प्रशंसा तुमस्तर दे यीशुଙ୍କ नाम रे एई छोट प्रार्थना मागुछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दिए प्रभुंकर आमे पुणी आज ईश्वरंकर वाक्यरु किछि विषय शिक्षा ग्रहण करिबा कारण बाइबल प्रकाश करे आमाने आज चतुर्थ दिन प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन ताहा दुई गोटी सोपान मध्य हब कारण खाली आमाने से विषय शुणुथिले जहाँकि मैथ्यू 24 अध्याय 30 पद 31 पद अनुसारे माने मंडलीर ऊर्ध्वगमन कारण आकाश रे मनुष्य पुत्रंकर लक्षण देखा जीवो से समय रे पृथ्वीर समस्त गोष्ठी विलाप करिवे मनुष्य पुत्र महापराक्रम महामहिमा सह आकाशर मेघमाला रे आगमन करिवे। ये जो आगमन आमे देखुचे सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट ता जीशु धरापुष्ट को आसीबे नहीं से केवल से जैतून पर्वत उपरे तांकर पाद रखिबे किंतु ता बुझाए मंडलीर ऊर्ध्वगमन मंडली रैप्चर हब ताहांकर सती कन्या को
ସେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ମ୍ୟାଥୁ ମଧ୍ୟ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ବିଚାର, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରିବୁଲେସନ, ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ଯାହାକି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ଆସିବେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଆଗମନ, ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ଦୁଇ ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ହବ। ସେ ମହିମାର ଶରୀରରେ ଆସିବେ, ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ବଡି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ ମହିମା ସଦାବେଳେ ଯାହାକି ମହିମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ବଡି, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସ ସେ ମେଜ। ତେଣୁକରି ସାଧୁପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 51ରୁ 53 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିଗୂଢ଼ କଥା କହୁଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବା। ଆଉ ତୁରି ବାଜିବ, ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବା। ବା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ପରେ ବା ଏ କ୍ଷୟ ଶରୀର ଉପରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହବ। এই ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ଅମରତା ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହବ। କାହିଁକି? ତା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, ତା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କିପରି ଅଛି। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାୟନ କରୁଛେ। ଆମମାନଙ୍କର ସାଧୁତା, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତା କି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ବଜାଇ ରଖିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନାକୁ ଆମମାନେ এই ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ତେଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମମାନେ এই କ୍ଷୟ ଶରୀର ଉପରେ ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ତା ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୁକ ଲେଖିଲେ, ଲୁକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରେ, କାରଣ ଲୁକ ଏଠି ଆଉ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ତାହା ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା এই ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ
ଯାହାକି ଲୁକ 24:36 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଆମମାନେ ଜାଗି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ମେଡିଟେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜୋଏଲ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ବିନଷ୍ଟ ହଉ। କାରଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହବ, ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଜୋଏଲ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋଏଲ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 28ରୁ 31 ପଦ ଭିତରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବେଦାରୀ ଆସିବ। କାରଣ ଜୋଏଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଢାଳିବା। ତୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ତୁମର ଯୁବା ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ। ତା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ। କାରଣ ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଯାହାକି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ତାହା ହେବ। ତା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବେ। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭାଇଭାଲ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ। କାରଣ ରିଭାଇଭାଲ କ'ଣ କରିବ? ଉଦ୍ଦୀପନା ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ଟର୍ନ ଟୁ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଆଉ ସେମାନେ ଡେଭିଲ ଟ୍ରାପରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତା ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଢାଳିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବେଦାରୀ ଆସିବ। କାରଣ ବେଦାରୀ ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ରିଭାଇଭାଲ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? କାରଣ ରିଭାଇଭାଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବେଦାରୀ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକତା ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇ ନେବେ। କାରଣ ରିଭାଇଭାଲ ସଦାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ଉଦ୍ଦୀପନା କ'ଣ କରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତି। କାରଣ ଯେମିତି ଗୀତ ରଚକ ଲେଖିଲେ, ହରିଣୀ ଯେମିତି ଜଳରାଶି ପାଇଁ ଧକାଏ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ ପାଇଁ ଧକାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ହଙ୍ଗରି ଫର ଦ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମନ ଦେବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନକୁ ନିବେଶ କରିବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଫେସି
अंतिम समय से तांकर लोकमानकु छाड़िबे नहीं। मंडली बेदारी आसीबो, मंडली मध्य उद्दीपना आसीबो, परिवार मध्य उद्दीपना आसीबो। किंतु आमे एटी जो आमोस मध्य लिखिले, कारण विशेषकर युवा युवती अंतिम समय आमे जो चिंता करिबा, युवा युवती मानक जीवन रे सदा प्रभुंकर वाक्यर दुर्लभ देखा जिवो। ता मध्य आमोस से मध्य टिप्पणी देले। आमोस 8 अध्याय 11-13 पद जदि आपण मान देखिबे, सेठी आमोस को विषय लिखिले, अंतिम समयर विषय भविष्यवाणी करुछंती। से कहउछंती सदाप्रभु कहती जो दिन आम्भे ए देश को दुर्भिक्ष प्रेरण करिबा, एपरि दिन आसुअछि। ता अन्न किय बा जल पिपासार दुर्भिक्ष नुह, मात्र सदाप्रभुंकर वाक्य शुणिबार पिपासा। कारण मेनी ख्रिस्टियन फैमिली शैतान ट्रापर रहिबे। शैतान सेमानकु तार राजत्व तार अधीनस्थ करी रखिबो। आउ कारण शैतान द्वारा अनेक परिवार को हेबे परिचालित हेबे, वाक्यर दुर्लभ रहिबो। कारण विशेषकर जुएल मध्य युवा युवती मानक उपरे टिप्पणी देले। कारण से माने युवा युवती माने वाक्य प्रति से माने मनोयोगी हेबे नहीं। वाक्यर दुर्लभ तांक भीतर रहिबो। कारण से माने मीडिया प्लेटफॉर्म को से माने मनोनिवेश करिवे। विभिन्न प्रकार कदर्य वीडियो गुड़ाक मध्य से माने आउ देखिबे। कारण ताउच ईश्वर ठारू विपथ गमन होई जिबा। सेमान पाखरे ईश्वरंकर वाक्यर दुर्लभ देखा जिवो। सेथिपाई आमस से युवा युवती युवा पीढ़ी की ए विषय से कहती। कारण युवा युवती माने इंटरटेनमेंट आउ तार भीतर से माने लगी रहिबे। सेथिपा आमस 8 अध्याय 13 पदरे आमस लिखिले, सुंदरी कुमारीगण युवक माने तृषारे मूर्छापन हेबे। कारण एंड टाइम कौन कहीं लिखिले, ताउची वाक्यर दुर्लभ। जनक जीवन जिते बड़े वाक्यर अभाव हो जाए, ताले से कौन करिवो, से मूर्छापन हब। ईश्वर सत्य को से कौन करिवो, हरई बसिवो। तो सेथिपाई आउ जोएल भविष्यत वक्ता लिखिले, आमे जेतेबेले अंतिम समय हब, सेतेबेले समुदाय प्राणी उपरे आमे कौन करिबा, आमर आत्मा को ढालिबा। आउ युवा युवती मानक उपरे आत्मा ढला जीव। वृद्ध लोक माने दर्शन देखिबे। आउ युवा युवती माने आउ वृद्ध लोक माने स्वप्न देखिबे। युवा युवती माने कौन करिवे, आउ से माने दर्शन प्राप्त हेबे, जद्वारा कि से माने ईश्वर को प्रति से माने फेरी आसीबे। कारण लास्ट डे रे अंतिम समय मंडली मध्य गोटे बेदारी आसीबो। सेथिपाई कारण दानिएल मध्य 12 अध्याय 1 पदरे से गोटे संकट विषय मध्य लिखिले। आमे जो संकट दानिएल 12 अध्याय 1 पदर मध्य लिखाई, जो प्रकार गोटे संकट काल उपस्थित होई नथिला, ता उपस्थित हब। प्रतिटी वार्ड आमे देखुछे। कारण जो मानकर नाम जीवन पुस्तक लेखा अछि, से माने उद्धार पाइबे। तेणुकरी प्रिय मंडली, प्रिय ईश्वर लोक माने
आमने अंतिम समय रे बास करुचे किंतु आमने प्रभुंकर निकटवर्ती हवा प्रभुंक सानिध्य मध्य ए अंतिम समय प्रभुंक प्रति गोटे भय भक्ति सम्मान करिबा प्रभुंक प्रति फेरी आसीबा। लुक जेमती लिखिले लुक 21 पद लिखा अछि तुमने अपना अपना विषय सावधान होई था कहीं कारण तुमान हृदय मतता मद्यपान रे आसक्त जीविका संबंधरे चिंतार भारग्रस्त हुए आउ से दिन हठात तुमान पड़ो प्रभु जीशु हठात आसबे से चोर परी आसबे तेणुक आसतु ईश्वर लोक माने आमने ईश्वर वाक्य द्वारा परस्पर को सांत्वना दबा कारण प्रभुंकर द्वितीय आगमन अति सन्निकट किंतु मो पाखरे गोटे कॉन्फिडेंस रहिबा दरकार कारण मंडली ऊर्ध्वगमन हब प्रभु जीशु आसबे सती कन्या रूपक मंडली की से कौन करेंगे ऊर्ध्व को नहीं जिवे तापरे ट्रिबुलेशन हब भयंकर क्लेश 7 वर्ष ए जगत उपरे आउ डेमोनिक बा डेभिल कौन करिवो से राजत्व करिवो मंदिर पर से विषय मध्य माने आलोचना करिबा किंतु आसंतु ईश्वर को लोक माने आमने प्रिपेरेशन ताहु आमान को जीवन रे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रस्तुति मध्य रहिबा। सेकेंड विषय होची ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ हला आमान को शरीर रूपांतरित हब काड़ा मान को शरीर ए पार्थिव जगतरू ईश्वर निकट को जीवापाई हेले आम जगत किसी नहीं कि जीवानी से साधु प्रेरित पाउल कहले रक्त मांस शरीर ईश्वर राज्य प्रवेश करि परिबो नाही केवल आमानकर ए शरीर रूपांतरित हबार आवश्यकता रही ताले आमानकर समर्पित जीवन मंडली प्रति आमानकर आभिमुख्य रहिबा आवश्यकता रही आमने ईश्वरंकर वाक्य प्रति तृषा मनोभाव अंतिम समय आमानकर आद्य प्रेम को आमाने परिप्रकाश करिबा ईश्वरंक प्रति आमाने पुनर्बार फेरी आसीबा ईश्वरंकर वाक्य अनुसारे आमानकर जीवन को अतिबाहित करिबा ताहले ईश्वरंकर वाक्यर दुर्लभ आमान को जीवन रहिब नाही तेणुकरी प्रिय ईश्वर लोक माने आमाने अल्प अल्प विषय ईश्वर वाक्य ध्यान करिबा निश्चित भाव आपण माने ईश्वर वाक्य द्वारा आशीर्वाद पाउछंती आउ ठीक 6टा बेलू आपण माने ए प्लेटफॉर्म को आसंतु से वाक्यर निगूढ़ तत्व विषय आपण माने शुणंतु कारण आम माने ये जो जीशुंकर द्वितीय आगमन सेकेंड कमिंग 2टा पार्ट विषय देखिबा तापर ट्रिबुलेशन विषय मध्य आम आलोचना करिबा कारण मंडली थिबा पर्यंत ईश्वरंकर अनुग्रह पर्याप्त भाव माने पाई परिबा मंडली ऊर्ध्वगमन कला परे आउ भयंकर दिन दुर्दिनर दिन ताई जगत मध्य अवस्थित हब अनेक ख्रीष्ट विश्वासी
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆମର ନିଜର ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମର ସବୁ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୁଣି ସବଳ କରିବା। ତେଣୁକରି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ବାଦଲରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରାପ୍ସରେ ଭାଗ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପୁଣି କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।